Hi guys, tara ubanin na po ko ninyo og papawis. Nakoy chika ninyo guys pa na ako'y kuan na ako'y nay nag-message na ako na ako ba naingon siya nga ambisyosa daw ko no kay gym daw ko nga kanang siya bisag unsaon daw na ko gym dili na daw ko mo maniwang nimo to na po ko nga sa may labot nimo og nainggit ka di magpag-gym po di ba? Wait lang. Pag-gym po di ba? Anong naadyoy tawong nga kana bitawng bisag wala nimo hilabti ba kanang manguan man jud sila kanang bitawng buhi jud sila istorya nga dili maayo ba nga makapasakit og kuan sa tawo nga unta wala man unta sila unsaa wala man pud sila nako pangayo og kwarta aron sa kanang bitong support sa akong pag-gym di ba? Anong basta makalagot lang ang mga taong bitong ingana bitaw lami kayo ganang bitong dakdaka na ng mga equipment diha sa lami kay dakdakan og kanang bitong dumbbell bitaw kanang iyapak sa dagway nga kanang kuan di ba makabisit kaayo ba nga wala man unta sila hilabti pero nagsakit jud kay ilang dughan so mo to guys wala lang share lang nina ako nga nganong kanang share lang na nina ako ba nga naadyoy tawo nga dili sila malipay ba sa gibuhat sa usa ka tawo nga unta wala man sila kanang hilabti nakitan-aw ra gani di ba manguan pa jud sila og istorya so mo to pero wala man pakinako niya ako'y pakialam niya og unsay tan-aw niya sa ako basta ako kanang nag-enjoy ko sa akong pag workout sa akong papawis kay yes makaingon jud ko nga ambisyoso ko gusto na akong mobalik ang akong lawas sa una pero wala man ako gibuhat para lang magpa-impress, siya bitaw kung anon kanang magpahambog ko kay amo na kanang nigamay ko. Ako ning gibuhat para pud sa akong kaugalingon kay syempre idara na biya tanong. So kinahanglan na pud natong kuan sa atong health diba kay daghan na tagi pamati kay basta mo na siya basta magkatigo lang so siyempre nanapog tay daghang bation pero ako wala pa man kuno ko'y gibati pero di ba kano sa pamanday ka mo kuan day mag kuan sa imong kaugalingon kanang nanakay bation nga nang kuan na kaayo di ba so mintras wala pa atong kuanan tiyan magpadako magpagamay na tay kana then magpadako sa atong lubot di ba so katong nag-message na ako no wala ko'y labot nimo mura din ako ikastorya nimo wala ko'y labot nimo wala ko'y paki nimo kung sa imong kanang kung mayon kana kung ambisyosa ko nimo kabati di mo ugnaw